Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Rahman Santoso. Masih di seputaran perawatan mobil tua. Kali ini kita akan melakukan penggantian oli gardan pada mobil Suzuki Carry ST100. Baik, simak terus video saya. Semoga bermanfaat. Kapan oli gardan harus diganti? Oli gardan pada kendaraan perlu diganti secara berkala untuk menjaga performa dan mencegah kerusakan pada komponen gardan. Secara umum, penggantian oli gardan disarankan setiap 20.000 sampai dengan 40.000 km atau setiap 1 sampai 2 tahun sekali, tergantung mana yang tercapai terlebih dahulu. Faktor yang perlu diperhatikan yaitu jarak tempuh, kondisi penggunaan, usia oli, bahkan tanda-tanda kerusakan. Untuk oli gardan seharusnya menggunakan kekentalan 140 SAED untuk pemakaian gardan di mobil Suzuki Carry ST100 itu sekitar 1,5 liter. But all will be okay. I move on each and every day. Way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Things are not the same, but all will be okay. I move on each and every day. Way back a year ago. Chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going live. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more.